को फल खाइया पे पांच भाई दा आंठोटी छिंडे की धाई दिलो केबे केतला कोठी की सुरंत सुधी क्या जाने बाना गाना ले से फल तो तुमको मिली छी हां गागु तम पानी गोसई बापा को मिली छी नाही तुमरो गोसई बापा को मिली छी ना तम बापा को मध्य मिली छी ए आपण को मध्य मिली छी होता हां कोठे केबे केतला केमिति बच्चा भागुड़ा पिला नाही होता कोन बुझलु तू फल खाई देई एबे नाही 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 फल नाही को फल खाइया पे पांच भाई दा आंठोटी छिंडे की धाई दिलो केबे केतला कोठी की कि न चलना रे रहउची आग वंश सिंध रे मोर तो किछि मन ओडे ओडे नीलारे कर देई दियो किछि करनी किछि मने पडु आ कुकुर कार चप्पल धरी पळैतिला कार आ बड़ मत तू कोड थिलु तांको खट तले मु सोइतिली ए चोर पिला के पडु से प्रकृति करु आ कुम कोडी छाडछि कि कार जदी आसी रे डेरी एला ले जा रे डाकी दो बोली कोइला प्रकृति जानि कि मु छाडनी गोरतर रखिदिला मो भाई तातला तेल त ततै कि पकै देथला मुंडो मूर्ख पिला डाकी की तो दांडरे तो बेल अछि मार दबु जदी न उठला पळियाबु मूर्ख पिला कबाड़ संधि आडे देखु मूर्ख पिटी येडिया दास को फल खाइया पे पांच भाई जा आंठोनी छिंडे की थाई थी आसी ओडी के लाख बिंदा सुरंत सुभी क्या जाने माना करना दे सुरंत सुभी क्या जाने माना करना दे लाख बिंदा को थाए बे कहिबा बुझाई दुर्योधन तुमको ये मारी बार पाई गुरु राजा तुमको ये मारी बार पाई चौसन पटे कब्र हसे तोराई कपटरे तुमको से उडागी जद गृह मते तुमको रखाई जद घरे काहु देले अमीर लाइना से घर बाहर होई गला सड़जन नागरे बसी सरजु नदी पार देला कुंभीर दचकन की मधरे बधिला तम जाई हिड़ी में के बने प्रवेशिला हिड़ी में के राक्षस को से स्थाने बधिला हिड़ी में के विवाहले वीर भीमसेना कटक कट पछतम होइला जन्म कटक कट पछतम होइला जन्म गोपने चलिल न जानिले केही रामेश्वर तीर्थरे प्रवेश भेल जाई सेदिन द्रौपदर जल्ला खटिए गले व्यास महर्षि आसी ब्रह्मको कहिले तांको वाक्य शुणी तांग भारी गला बाटे जाऊ जाऊ अंगार बन बधिल कुम्हार साले जाई बांधिल बास से कानरु चढ़ी गले लाख बिन्ना पास द्रौपद राजा कहिले सभा को चाहेना विधि बोला खबर कन्या देवी दान चंडाल ठालु ब्रह्मण परि जते विधि बोला खबर झियो देवी हस्ते आपण तो ब्राह्मण सभारे बसिथिल ता शुणी लाख बिंदिबा को तुमे गल ता शुणी लाख बिंदिबा को तुमे गल सात ताळ उचल फेउ भरे दामिना माछ तळे राधा चक्र भूले घन घन कतुरी प्रमाण पता श्री लाख सार खन थरी छिड़ा हेलो पटार ऊपर को गंधि वृष्टि तले देल दृष्टि ऊपर को गंधि वृष्टि तले देल दृष्टि पिछिला माछर माना चखे गला फुटी नमरंदे बाधी डाहाणी निकिली देवे जाई आनिल हे द्रौपद दुल्हारी कुंभार साले तुमे प्रवेश हेल भरती आनिथि बोली माता को कहिल माता आज्ञा देले पांच भाई बाटी खाओ अभी से फल आनी चंती हे इंद्रदानय एबे से फल तुमे लिया हे बंधुपुर एबे से फल तुमे लिया
ପଳେଇ ଆଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ହେ ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ଦାରିମବାଡ଼ିଆରେ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛ ଚଲେ କୁଣିଆନେ ଡାକିକିରି ଦେହଟା ଉକେଳି ଦିଅ ଏ ପଟାଇନା ପୁଅ ହେଇଯିବା କେଳେ ଦଉ ହଉ ଏ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ତ ବଢିଆ କଥାଟା ମନେ ପଡିଯିବ ଆଉ ବଢିଆ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ଚାରୁଣା ଲକ୍ଷେ ରାଜାକୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ ଚାରୁଣା ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଆଉ ଚାରିଟା ରାଜା ଆସିପାରିଲେନି ତାଙ୍କେ ସଭାରେ ବସି ପାରିବେନି ଆଉ ଚାରିଟା ରଜାର ଗାଣ୍ଡରେ ଘା ଭାରି ପଡିଥିଲା କେତେ ପେଙ୍କୁ ଜଣାରେ ଚାରିଟା ରାଜା ତାସ କାଟା ଭିତରେ ରହିଗଲେ କାହିଁକି ଆସିନଥିଲେ ସେ ଚାରିଜଣ ରାଜା କିଏ କିଏ ପଚାରେ କିଏ ଚାରିଟା ଏଇ ସୁଶାନ୍ତ ଇଏ ଆହୁରି କହୁଛି ମୁଁ ଦୁଆରୀ ହେବି ହେଡି ଦୁଆରୀ ବାଟ ଶିଖେଇ କହିକିରି 800-900 ମୋଠୁ ନାଞ୍ଚ ଖାଇଦେଲନି ଆଜ୍ଞା ଦୁଆରୀ ପାଠ ଶିଖୁଛେ ମନା ନାହିଁ ଯିଏ ଦୁଆରୀ ଯିଏ ଦୁଆରୀ ପାଠଟା କରିବ ସେ କେମିତି ଦେଖାଯିବାର କୋ ଭଳି ହେଇଥିଲେ ସେ ଦୁଆରୀ ପାଠଟା କଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁ ବାଙ୍ଗରାଟି ହେଇଥିବ ଚକା ଚୌଧୁରୀ ପରେ ଦଉଥିବ ଗୋଡା ହାତ ଫୁଲକା ହେଇକି ଗାଲ ଫାଲ ଫୁଲକା ହେଇକି ଥିବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସିନା ଦୁଆରୀ ପାଠ ମାନିବ ଦୁଆରୀ ଡାଳିଆ ଧୋଇବ ଇଏ ତ ପୁରା ଚମ ଛଡା କୁକୁର ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଚମ ଛଡା କୁକୁର ପରେ ଦଉ ନହେଲେ ବୁଢା ଠେକୁଆ ହଳିଆ ଦଉ ନହେଲେ ମୋଚି ହଳିଆ ଦଉ ଯେମିତି ଦଉଚି ତୁ ବୁଝିଲୁ ଦୁଆରୀ ବାଟ ଶିଖେଇ କହିଲା ମୋଠୁ 900 ନାଞ୍ଚ ଖାଇଦେଲା ଆହୁରି କହିଲା ହାୟ ରେ ବାୟା ଆଉ ତମ ଘରୁ ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ଆଣେ ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତରେ ପକେଇକିରି ହାପୁରି କାଳେ ଖାଇଥିଲି ମୂର୍ଖ ପିଲା ଚମ ଛଡା କୁକୁର ଭଳିଆ ହେଇଯାନ୍ତା ସତରେ ଏବେ 8-10 ଦିନ ହେଲା ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲି ଭଲ ଦଉଛି କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଡରେ ନା हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे କିଏ ସେ ଚାରିଜଣ ରାଜା ଶୁଣେ କାଳିଆ ରାଜା ନାଲିଆ ରାଜା ଠିକି ରାଜା ଚୁଡିଆ ରାଜା ଆଙ୍କେ ଚାରିଟା ହେଇନଥିଲେ ଏ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛୁ ଟିକେ ଶୁଣ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଯାକ କିଏ ସେ ଚାରିଜଣ ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଆସିନଥିଲେ ଏକ ଏ ପୃଥିବୀ କି ଯିଏ ଧରୁଛନ୍ତି ବାସୁକି ସାପ ରଜାଡା ସେ ଯଦି ଆସିବେ ପୃଥିବୀ ରସାତଳ ହେଇଯିବ ପୃଥିବୀ ଧରିବ କି ଦୁଇ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାପା ବରୁଣ 3 ଆସିନଥିଲେ 3 ଦ୍ୱାରକା ରାଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଖି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଆସିନଥିଲେ ଆଉ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆସିନଥିଲେ କୈଳାସପୁରର ରାଜା ଶିବ ହେଲେ ଆସିନଥିଲେ ନା ଚାରିଜଣ ଆସିନଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ସଭାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ମହାଦେବ ଆସିନଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଜା କହିଲେ ଯିଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ମୋର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ସେ ବିବାହ କରିବ କିଏ ବାହୁବଳ ଦେଖେଇ ଆସିଲା କିଏ ଜାହ୍ନୁ ବାଟେଇକିରି ଆସିଲା କିଏ ନିଶ ମୋଟିକିରି ଆସିଲା କିଏ ଛାତି ଫୁଲେଇକିରି ଆସିଲା କିଏ ଗାଣ୍ଡି ଟଲେଇକିରି ଆସିଲା ମୂର୍ଖ ପିଲା ତା ପୁଆ ମୁହଁ କୁଆ ନେଇକିରି ଦେଖୁ ମାଡ ଖାଇବା ଛାତିଟା ତ ଫୁଲଲେ ତା ସେ ଗାଣ୍ଡିଟା ପଛକୁ ଟଲେଇକିରି ଭାରିବ ନାଇଁ ଇଏ ଯଦି ଛାଡିବାକୁ ଥିବ ବୋଲେ ପୁଆ ଯାଇ ଛାଡିବ ନରସିଂହ ଉଦ୍ୟମ ବୋପା ବିଲୁଆ ଆଳିଆ ଛାଡିଦବା ଦେ ବହି ପାରିବନି କିଏ ହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଜା କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ କିଏ ବୀର ନାହିଁ ବୀର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଧରା ଯଦ୍ୟପି ବୀର ମାନେ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାରିଲେନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ମୋର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ସେ ବିବାହ କରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି କହିଲେ ଆଙ୍କେ 5 ଜଣ ଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ବସିଥିଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି ଭାରି ପଡିଲେ ଅର୍ଜୁନ କାଣ୍ଡୁଟା ଧରି ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ ଅର୍ଜୁନ କାଣ୍ଡୁଟା ଧରି ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି ଯେମିତି ଶୁଣିଦେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଟିକେ ଠାରିଦେଲେ ଯାଅ ଅର୍ଜୁନ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ଭ୍ରାତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ କେମିତି ଗଲେ ଭ୍ରାତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଯେମିତି ଲାଖ ବିନ୍ଧି ଦେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୋଡ ହାତ ଆଉ ତଳେ ଲାଗିଲାନି କାହିଁକି ନା ଚାରୁଣା ଲକ୍ଷ ରାଜର ମୁହଁରେ କାଳି ବଳେଇ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଜିତିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଦ୍ରୌପଦୀ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାଟା ଧରି ଆସିଲେ ଦେବା ପାଇଁ ମଲ୍ଲିମାଳ କାହାକୁ ଦେବି ମଲ୍ଲିମାଳ କାହାକୁ ଦେବି ମଲ୍ଲିମାଳ କାହାକୁ ଦେବି ମଲ୍ଲିମାଳ କାହାକୁ ଦେବି ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ପାଟାକୁ ଦେବି ରେ ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ପେଣ୍ଡାକୁ ଦେବି ରଖିଦା ପୁଅ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ନବାକୁ ଦେବୁ ନବାକୁ ନାଇଁ ଡାଇଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ସିଏ ହେବେ
पेट बाहरी पड़लानी एबे साइज ऊपर जियाउ पड़ियो साइज हेउ पड़ियो अब्बा कहू खाऊ रे गो गोबा हेले जिमिति लाख बिंदी देले द्रौपदी कोन गले गोटे वर्णमाला धरिक आसिले अर्जुन को देबा पई अर्जुन कहले रुह घरे मोर मां अछंदी मांगर आदेश न नै आपनकर फूलमालाटी ग्रहण करबी नाही चलो मां पाखु जीवा चलो चलो ता मां पाखु जिया असरे भाई हां भाई आ मां पाखु जिया चलो चलो उठ रे ता मां पाखु जिया चलो 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 तमे दी जण चलो मो दिनी ता मां गोटे दिन खाने पिंडरे बगिरी पान खिलले पकईरी बइथिला म गांडी ठेना त मार देथिला मो दिनी तमे नाही ता कथाटा नले सर्जियोनी से कहला तमे सब कोडे अकाली गोष्ठी कोडे बाहरिलो अम्मा मम्मी पे खुआ में जू तू कोड आइलु तू कोड आइलु ता मां पाखु जिया आइली कहलो बरा बाबा बस दे तुमको बोलसर छोटा मो कहू जिया बोलसर छोटा को मांगड़ चिन लाले तुम चिन देलेनी है गोटे गोटे मारियो जा कर 10 हाथ दूर रे रहिबो तमे खाली छाटिगिरी गोटे माट दब जे सी दौड़ उठिबनी नदी के दो हेले जिमिति लाख बिंदी देले गोड़ा हाथ तळे लागिलानी आज्ञा द्रौपदी कोन गले गोटे वर्णमाला धरिक जाइले कहले रुह मोर मांगर आदेश न नहीं तमर फूलमालाटी ग्रहण करिबि नाही तमे धाइलो धाई 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 गले मां कुंभार शाला भितरे थिले तमु तो धाड़ी भंगा पिला केडे सुंदर धाडी रे जाउथिले युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव धाडी रे जाउथिले दंडुआ ने आउथिले किन सुंदर दुस्तुनी आगे आगे पांच भाई जा धाडी रे जाउथिले मझिरु बाहरी पड़ला धाड़ी भंगा पिला कहले मां मु गोटे फळा आनिची मां कुंभार शाला भितरे थिले मां भाबिले ये कोन खाइबा दरबा मो पिलान तो राती पाइले बण जंगल रे बोलचंदी कोडे कोन फळ मिलथिबो खाइबा जिंस आनचंदी भीमसन जदी देखिबा को खुंदे ताको कौणिया मारी के एकेला खाइ दबो मां मध्य घर भीतर रहि गिरी कहले बोपा रे फळ आनी तबरा पांच भाई जाको बांटी गिरी खाइ दियो राधे राधे द्रौपदी कहले अधे अधे बोले पीस पीस करी द्रौपदी की पीस पीस करी भाग बांटी करी पांच गड़ी करी खाइ पकैली माने गड़ी गड़ी कर देला हां ए बोय सब केमिति थिलो रे श्रीपालिया जाको सब केमि जा तुम तो ना माछ ना चिकन ना मटन ना पनीर ना छतुरे पो पीस पीस करियो आ गड़ी गड़ी न कले द्रौपदी रो भाग किनि करी हे सब जा बुझे दे एडा केतरा बुझे परिबिनी आ आगे गोटे स्त्री डाकू जदी गड़ी करियो से तो मरि जीवो पांच भाई की पांच 12 पकई देले को बार पांच भाई की पांच 12 पकई देले आ दीटा 12 द्रौपदी की रेस्ट छाड़ देले द्रौपदी रो देह खराब होई जियोनी एले काकू को 12 पड़िला काकू को बार युधिष्ठिर को पड़िला रविवार भल बार सूर्यंगर बार भल बार युधिष्ठिर को पड़िला रविवार हां भीम को पड़िला सोमवार एडा मध्य भल बार शिवंकर बार अर्जुन को पड़िला मंगलवार शाबाश नाना चांस मार देल रे तू तोते आइस खिया बारटा पड़ला हेले युधिष्ठिर जाइछन्ती द्रौपदी को निकट को ए समय कुकुर कोन कला सुंगी सुंगी आसिला युधिष्ठिर चप्पल हल्डा कुकुर धरी पळेला से कुकुरटा किए आज्ञा से कुकुरटा होचे बैसान अग्नि नला अंदर खंडा बन केमिति दहन होइतांदा अग्नि की लुदु कुदु बाजी आइतिला लुदु व्याधि जिमिति कुकुर धरी पळेला चप्पल आंकर छिड़ी दिला कोन जणे जणे आका जा बारे सी जीवो हां भूल अवस्था रे जदी जणे थिबो आउ जणे जदी गल्ला भितर को कोन हबो तांकर प्रीति को देखिला देखिले 12 वर्ष काल अत्यंत वनवास करिवो नट्टा कंटा रे बुलिवो हेले युधिष्ठिर चप्पल हेले मध्य आनिथिले चप्पल संतक रखिथिले चप्पल होल्डा थिले जानियो जे की हेले जणे मंदिर भितर अछि कठौ रति चप्पल अछि ताहले जाने रूम फिलअप जिमिति चप्पल देखिदेले कुकुर कोन कला सुंगी से चप्पल होल्डा कुकुर धरी पळेला ए अंडरा पिला कुआड जाइथिला बुली बुली सेही रास्ता देगिरी गले कहले जीवी तो जीवी द्रौपदींगर मंदिर रास्ता देगिरी पळेबी जदी द्रौपदी मंदिर भीतर थिबे झरकवाटी हाय बाय टाटा करी पळै एबो से समय इनथिला गे हाय बाय देखिले चप्पल नाही भाबिले आज भाई नाहंदी से नाटक डबल डबल शो कर देबी एडा कोन अपराध चलछि रे भूस किना मंदिर भीतर को पसी गले मा युधिष्ठिर द्रौपदी को रति क्रीड़ा लागिथिला अंडरा पिला देखिथिला केते कथा सेडे युधिष्ठिर कहले हमर मीटिंग रे छिड़िथिला जनगर जने प्रीति को देखिले 12 वर्ष काल अज्ञात वनवास करिवो चली जाओ अर्जुन 12 वर्ष काल अज्ञात वनवास करिवो
अर्जुन चलीगले वनवास को ଚାଲିଗଲେ कुकुर को अभिशाप देले କଣ ବୋଲି मो श्रृंगार मो भाई देखिला तो श्रृंगार सारा जगत देखिबे अभिशाप देइथिले युधिष्ठिर ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଗହଳି ଯୋଉଠେ କୁକୁର ଦାସ ଗାଡି ସେଇଠେ କୁକୁର ଯାକୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଗାଡି ମଡୁଛି ହେଲେ ତମକୁ ଜଣା ପଡୁନି ତମକୁ ଜଣା ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ ତମେ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी के हाँ ब्रह्मचारी ना ब्रह्म पांच बा ब्रह्म को जी चोरे रखे ताकू कुआ जाए ब्रह्मचारी ता जोड़ी गले गोटे धरिकी आइले जोड़ी गले गोटा को जोड़े आइले आंके ब्रह्मचारी ଆଙ୍କେ ତ ଭାକୁଡା ହିଁ ଥିଲେ ଆଉ କଣ ଏ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ब्रह्मचारी 3 ନମ୍ବର ଭାକୁଡା